السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے پاکستان کی سڑکوں کا، روڈ ٹریفک ایشوز کا اور حادثات کا، جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ پروگرام کریں اور لوگوں کو سڑکوں پہ بچایا جا سکے۔ ہم مسلسل بتا رہے ہیں کہ ایک سال میں 35,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سڑکوں پر جاں بحق ہو جاتے ہیں ایک سال میں، اور 50,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی باڈی پارٹ کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے ضائع ہو جاتا ہے ان کا۔ اس کے علاوہ چھوٹے ایکسیڈنٹ ایسے بہت ہیں، لا تعداد ہیں، جو کہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موٹر وے پولیس کے بھی لوگ موجود ہیں اور کراچی کی ٹریفک پولیس کے بھی لوگ موجود ہیں۔ صرف یونیفارم لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت آج کے پروگرام میں، خاص طور پہ ایکسکلوسیو یہ پروگرام ہے اور شاید پہلی دفعہ اس طرح کا ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ موٹر وے پولیس کو جب کی کارکردگی کیا ہے، یہ کیسے کام کر رہے ہیں، اور جو ہماری ٹریفک پولیس ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے، اور کیسے یہ لوگ سڑکوں پر کیا کچھ کرتے ہیں، یہ ان سے ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی شیر جاکرانی صاحب، آپ DIG موٹر ویز ہیں ساؤتھ ریجن کے، سر ساؤتھ زون کے، بالکل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ سہیل احمد صاحب موجود ہیں، آپ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں انچارج ہیں جو روڈ سیفٹی کی اویئرنیس ہے اس کے حوالے سے، تو آپ سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور بہت دلچسپ شاید واقعات آج یہ جو پولیس کے لوگ موجود ہیں اور خاص طور پر ٹریفک پولیس کے لوگ جو موجود ہیں یہ شیئر کریں گے، مختلف سٹوریز کہ کیا ہوتا ہے جب یہ لوگوں کو روکتے ہیں، قانون پر جب عمل کرانے جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص بہت جلدی کے اندر ہوتا ہے، اسے جلدی گھر پہنچنا ہوتا ہے اور اس کا روزہ ہوتا ہے، روزہ صبر کی ہمیں تلقین دیتا ہے، لیکن ہم صبر نہیں کرتے اور ٹریفک میں ہم جلدی دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں اور ہمیں لوگ سڑکوں پہ جگہ جگہ آپس میں لڑتے ہوئے بھی ملتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رمضان جو ہے اس کا درس نہیں دیتا، رمضان اس کا درس دیتا ہے کہ آپ صبر کریں، آپ دوسرے کو پہلے موقع دیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو تحمل کے ساتھ جو ہے آپ بات کریں۔ ہم آغاز کرتے ہیں جاکرانی صاحب آپ سے۔ سر فرمائیے، موٹر وے پولیس کس طرح کام کر رہی ہے اور کم سے کم ایکسیڈنٹ ہوں اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سر اسٹارٹ کانسٹیٹیوشن آف دا موٹر وے کی بات آپ کو بتاؤں۔ 1861 میں جب پولیس ایکٹ بنا ہے تو ان کا اسٹرکچر وہ 1861 کا تھا، ان کے حالات، ان کے کنڈیشنز، اسی کے رزلٹ پہ ایک انسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا۔ جیسے پولیس کی فرسٹ انٹروڈکشن انسیپشن ہوئی تھی 1861 میں۔ یہ جو موٹر وے پولیس ہے سر، یہ ماڈرن تقاضاؤں کے تناظر سے انہوں نے ایک ادارہ بنایا جو 2002 میں وہ صرف ٹیکل کرے گا موٹر وے، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے کے ایشوز سے۔ اب ایک ادارہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بنا ہے، ان کے خبیر میں سے آپ کو 3 چیزیں بتا دوں گا، آپ کو یہ ریفلیکشن دے گی ادارہ کیسا ہے۔ سب سے انٹیگریٹی، زیرو ٹالرنس فار کرپشن، اور ایمانداری کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ کارٹیس، آپ کو اسمائلنگ فیس ملے گا، ایجوکیٹڈ لوگ ملیں گے، ہائیلی پروفیشنل ہوں گے۔ نمبر 3 سر، آپ کا ہیلپ، ایک پرپز، ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ جی آپ کو کرنا ہی مدد ہے۔ ان 3 چیزوں کو جب آپ کراس کرتے ہیں پھر آپ کے پاس آتا ہے انفورسمنٹ، ایجوکیشن، انفورسمنٹ آپ کے ان کے بعد آ جاتا ہے۔ اب آپ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے آف دا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ایکسیڈنٹس کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ جب سر آپ کے پاس ول ہو، پروفیشنل ٹریننگ ہو، ڈیلنگ ہو، اور تنخواہ بھی اتنی مل رہی ہو کہ آپ کو جو ہے وہ رشوت دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیے سر، یہ بھی اف یو ڈونٹ مائنڈ بڑا ایشو ہے کہ ہم جب کہ اگر ہماری پولیس کے لوگوں کو اتنی سیلری مل رہی ہو کہ وہ انہیں ضرورت نہ پڑے، ان کو فیسلٹیز مل رہی ہوں سرکار کی جانب سے، اور دوسری بات وہ میرٹ پہ آئے ہوئے ہوں، تو پھر جو ہے وہ کرپشن نہیں کریں گے۔ سر میں پرکس کی، فیسلٹیز کی، جو آپ تنخواہ کی بات کرتے ہیں نا، جو 2002 جب بنایا تھا تو ایک تنخواہ پیکیج اچھا تھا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہر سسٹم کی تھوڑی سی کامیابی ہو جاتی ہے، تو تنخواہ نہ صرف فریز کیا گیا، اب ہماری تنخواہ سندھ پولیس سے کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو ٹریننگ میں نے کہا جو خبیر انہوں نے دے دیا ہے، باقی فیسلٹیز تھوڑے بہت ہوں گے، جو ٹریننگ دی گئی ہے کہ جی آپ کا پرپس کیا ہے، آپ کی نیک نامی کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی آپ کی اتنی سخت ہے کہ آپ کو زیرو ٹالرنس ہے 2 ایریاز میں۔ کرپشن پہ آپ کو زیرو ٹالرنس ہے،
हैरेसमेंट पे आपको जीरो टॉलरेंस है। अगर ये दो एरियाज आपके इतने राइटियस हो तो मेरे ख्याल में आपको फिर प्रोफेशनल ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उनको ग्रूमिंग प्रॉपरली करते हैं तो आप कौम के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आते हैं। सर आपने सवाल किया कि एक्सीडेंट्स को कैसे रोकते हैं, वो सर दो चीज़ें, एक तो ये है कि जो पर्पस जो रीज़न है एक्सीडेंट्स की, केयरलेस ड्राइविंग है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। जहाँ पे आप ओवरटेक करते हैं, डोजिंग एट व्हील, जब ये रात को नींद आती है तो हमारी गाड़ियाँ वो रुकवा के उनको पानी दे देते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको ब्रीफ कर देते हैं और इतना कर देते हैं उनको फेस वॉश तक हम अरेंजमेंट कर देते हैं। सर देखिए, जो मुश्किल काम आप ले लेते हैं उसके थोड़ी एफर्ट्स, आप कंफर्ट जोन में काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स वो उस लेवल के नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। सुहेल अहमद साहब फरमाइए, ट्रैफिक पुलिस जो है वो बेनतहा तनकीद का निशाना बनती है और मैं तो खैर आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और क्योंकि आप लोग सड़क पे खड़े होते हैं, मुश्किल काम करते हैं, गर्मी के अंदर, बारिशों के अंदर। कराची में माजी में जब हालात ख़राब रहे तो फायरिंग हो रही है, जान का ख़तरा भी मौजूद है, और यूनिफॉर्म पहन के आप लोग खड़े हैं। मैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ आप तमाम पुलिस, तमाम ट्रैफिक पुलिस को, क्योंकि आप नुमाइंदे, आप सड़क पे खड़े हुए यूनिफॉर्म पहन कर। लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम है क्या नफरी कम है, तनख्वाह कम है, विल कम है, कि इतना बुरा हाल है कराची का? सर कराची का हाल तो ऐसा है कि जो रोड्स हमारे पास थे वही रोड्स अभी हमारे पास मौजूद हैं। रोज़ाना नई गाड़ी रजिस्टर हो रही हैं, वो उसी रोड पे आ रही हैं जो पहले चल रही थी। फिर उसके बाद नफरी का भी कमी थी, लेकिन अंदरूनी सिंध से कुछ नफरी मंगवाई गई, उसको पूरा करने के लिए वो पूरी की जा रही है। नंबर 2 ये सर कि हमारे अवाम के अंदर जल्दबाजी है, जल्दी, हर काम जल्दी। आपने सिग्नल, अगर आपका 1.5 मिनट का सिग्नल रुकना है तो उनके लिए 1.5 मिनट अजाब हो जाता है रुकना वहाँ पर। आप रोक के वहाँ खड़े हो जाएं, उन्होंने सिग्नल वायलेशन कर रही है, जिस चीज़ से ट्रैफिक पुलिस का मोराल जो है ना वो हाई होने के बजाय लो हो जाता है। जो एजुकेटेड लोग हैं ना सर, वही सिग्नल वायलेशन। क्या वजह, सिग्नल पे क्यों नहीं रुकते लोग? अच्छा, यही हम देखते हैं मोटरवे पे रुकते हैं लोग कहीं, या जो है अपना इस्लामाबाद में बहुत बेहतर सूरत हाल है, इवन लाहौर में बहुत बेहतर सूरत हाल है, कराची में इतनी बुरी सूरत हाल क्यों है? सर जैसे हम हेलमेट के खिलाफ मुहिम चलाई हमने, तो हेलमेट का चलान हमारा 150 रुपये का है। अगर यही हेलमेट का चलान जो पंजाब पुलिस ने किया था तो उनका 500 रुपये का चलान है। जो इंसान चाबी उठाता है ना पहले अपने मोटरसाइकिल की, वो सबसे पहले हेलमेट उठाता है। हमारे पास ये होता है 80,000 के मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, लेकिन 800 रुपये का हेलमेट नहीं खरीदते। अगर बदनसीबी से वो हेलमेट खरीद भी लिया है तो उसको हमने मोटरसाइकिल की टैंकी की हिफाजत के लिए रखना है, सर पे नहीं पहनना उससे। इससे हादसा 70% हादसा ट्रैफिक पुलिस के और सामने जो हो रहे हैं सर मोटरसाइकिल वालों के बात होती है, इनमें बड़ी वजह हेड इंजरी होती है। हेड इंजरी कि आप कहीं और बॉडी पार्ट पे आपको चोट लगेगी तो आप बच तो सकते हैं, लेकिन हेड इंजरी से अमवात हो जाती हैं। और ये हेलमेट कहा जाता है बार बार, ये आपके फायदे के लिए कहा जाता है, आपकी जान बचेगी, उसके बावजूद लोग नहीं पहनते। जब सख्ती होती है थोड़ी तो वो हेलमेट लोग आगे रख देते हैं, जैसे आपने कहा कि कहीं पुलिस वाला नजर आएगा तो पहन लूंगा मैं। यानी कितनी अफसोसनाक बात है, आपके फायदे के लिए एक बात हो रही है और आप खुद नहीं पहन रहे। सर मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब घर से निकल रहे हैं ना, तो ना आपके वालिद ने बोला, ना भाई ने बोला, ना वालिदा ने बोला कि हेलमेट पहन के जाओ। ट्रैफिक पुलिस वाला जब आपको बगैर हेलमेट देखता है तो आपको रोकता है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना। इससे कि आपके घर वालों से ज्यादा मोहब्बत ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे कर रहा है, उस जलती धूप में भी आपको रोके। और इतनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे कि फिर वो भी मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं सर, और थोड़े बहुत पैसे दे के वो फिर आगे निकल जाते हैं। ये मोहब्बत का लेन देन भी चलता है फिर। सर ये मोहब्बत का लेन देन ऐसा है कि मिसाल के तौर पे हम अपने घर में एक नल लगाने जाएंगे ना पानी का, तो वाटर बोर्ड के महकमे में किसी की जेब गर्म नहीं करेंगे तो उसको आपके घर में नल नहीं लग सकता। के इलेक्ट्रिक में मीटर लगाने जाएंगे तो मीटर नहीं लग सकता। लेकिन ट्रैफिक पुलिस एक वाहिद पुलिस है जो बीच रोड पे खड़ी होती है, आवाम का डायरेक्ट रब्ता है उसके साथ। अगर कोई बदनसीबी से अगर कोई पुलिस वाला ले भी लेता है तो तमाम लोग उसको देख रहे होते हैं। लेकिन जब से हमारे अफसरान वाला ने हम पे सख्ती की है, आप रोड करप्शन 0% हो गई सर, करप्शन रोड के ऊपर। अच्छा, ये मैं अपनी तौर पे बोल रहा हूँ। अगर एक शख्स अपने पास लाइसेंस नहीं लेकर आ रहा, हेलमेट नहीं पहन रहा, गाड़ी के कागजात नहीं है, तो दीन हमारा कह रहा है कि पहले देने वाला और फिर लेने वाला। तो अब जब वो देने वाला अपनी बुराई को छुपाने के लिए आपका हाथ गर्म, मुट्ठी गर्म कर रहा है, तो उसको पहले शर्म आनी चाहिए, बाद में लेने वाले को। मैं आपसे पूछ रहा था मसला है क्या, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी तादाद कम है, आपकी तनख्वाह कम है, इन दोनों में को आप मुझे जवाब दे पाए। सर तनख्वाह तो माशाल्लाह अच्छी है हमारी, तनख्वाह पे इतना नहीं कह सकता मैं आपको, जिसमें गुजारा हो ही जाता है, लेकिन कुछ तादाद कम है जिसकी वजह से ये हो रहा मसला। अच्छा, ट्रैफिक नफरी कम है हमारे पास सर। नफरी कम है, फरमाएं जनाब, तनख्वाह से मुतमईन है अपनी आप? यस सर, बिल्कुल मुतमईन है सर। अच्छा,
फैसिलिटीज़ आपको दी हैं गवर्नमेंट ने कुछ? सर शुक्र मालिक। ठीक है, आप फरमाएं, ये ख़वातीन भी जो है रोड पर होती हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं ख़वातीन को? या जब अच्छा आप खातून जो ट्रैफिक एहलकार हैं इनको मैंने बहुत कम देखा है रोड्स के ऊपर। सर ये होती है तकरीबन जो हमारी चौकियां बनी हुई है ना वहाँ पे होती है, वहाँ पे क्राइम रजिस्टर वगैरह जो होते हैं उन पे अभी तो हम ईस्ट वाले जो भी हमारी मैडम के हुक्म के मुताबिक हम सारे रोड पे ही खड़े होते हैं। तकरीबन हमारी सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी होती है, 3 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं हम लोग। अच्छा, क्या मुश्किल का सामना रहता है सड़क पे? कन्वेंस नहीं मिलती सर हमें। अच्छा, यानी आपको खुद कन्वेंस नहीं मिलती है? जी। तो आप खुद कैसे घर जाते हैं आते हैं? बसों से सर, लोकल बसें जो होती हैं उनसे जाते हैं। यानी आप सोचें ट्रैफिक का ये हाल है कि पुलिस एहलकारों को खुद जो है कन्वेंस नहीं मिलती अपनी ड्यूटी से अगर जाना होता है इन्हें, तो ये मुश्किलात हैं। अच्छा, आप जब ड्यूटी पर किसी को रोकते हैं तो खातून देख के, खातून एहलकार हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं आपसे लोग जो हैं? सर तकरीबन लेडीज़ जो होती है ना वो तो बदतमीजी करती हैं, हालांकि उनके बच्चे की उम्र नहीं होती बाइक चलाने की, लेकिन वो बहाना बना देती हैं, हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें इमरजेंसी है, हमें छोड़ दो। यानी कम उम्र, 18 साल से कम उम्र के साथ पीछे मोटरसाइकिल पे खवातीन जो बैठी होती हैं। इतने छोटे बच्चे बाइक चलाते हुए देखे हैं जिनकी उम्र ही नहीं है, 10 साल 8 साल उनकी उम्र है। कराची में इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बाइकें चलाते हैं। अच्छा, ये आपने कभी सोचा कि लोग आवाम को खौफ क्यों नहीं है कानून का, मतलब डर क्यों नहीं है? चलें ये फरमाएं। सर यहाँ का कानून जो है ना, हमारे जो जैसे हमारे चालान है कम पेड है, मतलब कम पैसे हैं उसमें। जैसे बाहर मुल्कों में आप देख लें, अगर वहाँ पे कोई चालान है तो जो ड्राइवर यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ से जॉब करने जाता है तो उसकी आधी तनख्वाह उसी में ही कट जाती है, इसलिए वो गलती नहीं कर पाता। यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे अक्सर चालान जो हम लोग कर लेते हैं ना 2 साल 3 साल 4 साल वो पड़े ही रहते हैं, लेने ही नहीं आते वो। नहीं तो आप पहले तो ये होता था कि गाड़ी के कागजात रख लेते थे उसके अगेंस्ट कि भाई पहले चालान जमा कराओ, फिर हमारी फलां चौकी आना, फिर आपको उसके कागजात मिलेंगे। अब क्या सिस्टम है? अभी भी यही सिस्टम है सर। यही सिस्टम है, तो कागजात रखे रहते हैं आपके पास? जी सर। तो कागजात भी लेने नहीं आते अपने? नहीं सर, हम कोर्ट भेज देते हैं। कोर्ट भेज देते हैं, फिर कोर्ट से वो लेने जाते हैं, हम उनको लिख के देते हैं टोकन नंबर वगैरह, फिर वो लेने चले जाते हैं। अब उन्हें जब गाड़ी सेल करनी होगी अपनी, जब उन्हें याद आता होगा कि कागजात तो वहां रखे हुए। तकरीबन उनकी होती नहीं है सर। लेकिन मैं ब्रेक पे जाते जाते ये कहता चलूं कि सख्ती पहली बात है होनी चाहिए, ठीक है, और चालान जो है ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हो। लेकिन रेट ऑफ द गवर्नमेंट, मेरा एक और भी सवाल है कि किस वक्त कायम होगी? रेट ऑफ द गवर्नमेंट उस वक्त कायम होगी कि जब हुकूमत जो है, सरकार जो है, रियासत जो है आवाम को भी कुछ दे रही होगी। उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो सरकारी अस्पताल में उसके घर वालों का इलाज हो रहा होगा, थाना उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होगा, कोर्ट में उसको पैसे खर्च नहीं हो रहे होंगे, उसके सड़क पे उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही होगी, कुछ तो सरकार हुकूमत दे रही होगी अगर उसे रेट कायम करनी है अपनी। अगर नहीं दे रही, वो अपनी सिक्योरिटी भी खुद कर रहा है, घर में पानी भी टैंकर खुद डलवा रहा है, मिनरल वाटर भी खुद पी रहा है, बच्चों को भी प्राइवेट पढ़ा रहा है, हॉस्पिटल में भी खुद ही इलाज करा रहा है, बिल्कुल लावारिस हुकूमत की जानिब से, तो फिर उस पर ये डंडा कैसे चलाएंगे आप? सवाल है ये मेरा, और ये सवाल है पाकिस्तान का। ब्रेक की तरफ चलते हैं हम, ठीक है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के ट्रैफिक का, और ख़ास तौर पे कराची में बेइंतहा ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं। पूरे पाकिस्तान में बहुत हादसात होते हैं, हर घर की कहानी है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ भी लोग देख रहे होंगे उनका कोई ना कोई प्यारा जो है वो इसका शिकार हुआ होगा सड़क पर। ये क्या वजह है, क्यों हम रेट ऑफ द गवर्नमेंट सड़क पे नहीं कायम कर पा रहे हैं? जागरानी साहब, DIG साहब हमारे साथ मौजूद हैं मोटरवे के। सर फरमाएं, रेट ऑफ द गवर्नमेंट सड़क पे क्यों नहीं कायम हो? सर मैंने लास्ट में ब्रेक में तो वजह बता दी कि जनाब जब आप हुकूमत कुछ दे ही नहीं रही तो वो कैसे जो है कायम करेगी रेट ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं सर, ये बात सिर्फ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर है यूनाइटेड नेशंस के साथ। घाना में एक बंदा, वो कहते हैं ना कि किसी कौम के सिविलाइजेशन को देखना चाहते हो कि वेदर द नेशन इज सिविलाइज्ड और नॉट, तो आपको देखना चाहिए तो वो ट्रैफिक भी कैसे बिहेव कर रहे हैं। यकीन करें वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल भी इतने नहीं थे। घाना में एक बंदा खड़ा होता था, ट्रैफिक वायोलेशन कोई नहीं होती थी, उसी लाइन डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। मैं एक गुजारिश करूं, अगर मेरा मोटरवे का बंदा एक ही खड़ा होता है, वो सिटिंग, मैं आपको
बता दूं कि लास्ट टाइम हमारे साथ थे MPA साहब भी, इमरान साहब थे, उन्होंने मुझे कोई वीडियो शेयर किया, उनका अपनी उनकी गाड़ी को रोक के उन्होंने चालान किया, उन्होंने को रेजिस्ट नहीं किया। बदकिस्मत से बात ये होती है कि आपको क्या करेंगे। मेरा अफसर खड़े होके चालान करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करेंगे सर? ट्रांसफर करेंगे, सस्पेंड करेंगे। आप एक बार ये ट्रेंड तो सेट करके देखें ना। हमारे पास तो सस्पेंशन जो बंदा होता है वो ज्यादा मशहूर हो जाता है, मैं आपको सच्ची बात बता दूं। अच्छा, ये जो एक ट्रेंड है, मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, घरों में लोग देख रहे होंगे, ये जो हमारा एक मिजाज बन गया है कि हम जैसे ही हमें कोई पुलिस एहलकार रोकता है, हम फौरन जो है अपना उहदा बताते हैं, अपना रुतबा बताते हैं, फलां हुकूमत में किसी से हमारे ताल्लुकात होते हैं तो हम बोलते हैं भाई ये लो बात करो उससे ज़रा। सर मैं आपको पीर साहब पागाड़ो बड़े इससे पहले वाले की बात बता दूं। अगर ट्रैफिक वायोलेशन हुई, किसी सिपाही ने रोका, वो ड्राइवर को कुछ नहीं कहता था, वो पेमेंट खुद करता था। देखिए, बड़ाई ये नहीं है कि आप अपने लॉ इन्फोर्सर को आप परेशान करें। तरीके सिर्फ दो होते हैं सर। थोड़ी सी मैं अपना भी ओन कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सिर्फ चालान की बात आती है ना, ऑनेस्टली इतने ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस नहीं करता। आपको रूदलेस इन्फोर्समेंट चाहिए अगर मुल्क और कौम को सुधारना है। ठीक है, गवर्नमेंट को जो हमारा ओवर पॉलिटिसाइजेशन एंड क्रिमिनलाइजेशन हो गई है, आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे लोग इन दो एरियाज में कहीं हमें नज़र आते हैं। अगर ये सपोर्ट ख़त्म किया जाए, मोरल सपोर्ट दी जाए इंस्टीट्यूशंस को, इदारे सब कुछ करके आपको दिखाएंगे। इदारों ने पहले भी करके दिखाया है। ठीक है, हाँ, पर्जिंग ज़रूर है। मैंने कहा ना, ये ब्लैक शीप जहाँ कहीं है, अगर उस पर आप विदाउट डिस्क्रिमिनेशन चले जाएं, यही मैंने कहा मोटरवे का भी एक कांस्टेबल होता है ना, सब इंस्पेक्टर होता है ना, जो हमारा PO एंड SP होता है, ठीक है, वो खड़े होकर आपके सिटिंग मिनिस्टर को चालान करते हैं। ठीक। M2 की मैं आपको बात बताऊं, जो लाहौर और इस्लामाबाद में, वहाँ सिटिंग जनरल्स को भी उन्होंने चालान किया, जजेस को भी चालान किया। मैं अपनी बात बता दूं, हमारे IG को चालान किया और मुझे खुद चालान किया, और मेरे चालान करने वाला ये बंदा है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही जो है मुल्क आगे चलेगा, और ये शहर में भी ऐसी होना चाहिए। ये मोटर में भी अगर हम कर सकते हैं तो हमें शहर में भी ऐसी करना चाहिए। सर मैं कहता हूँ, मैं अपने IG का नाम नहीं लेता। उस IG को जब चालान किया गया तो उसने अपना नाम तक नहीं बताया। वो IG सिंध का IG बनाया है। ठीक है, उसने सिर्फ, उन्होंने कहा जी मुझे अंदाजा नहीं था कि 5 किलोमीटर में ज़्यादा स्पीड पे चल रहा था। मैं अपनी बात बता दूं, 2 किलोमीटर 110 लिमिट था, शायद आपको याद होगा। 112 तक मुझे चालान किया। वो मेरी पहली विजिट थी, सिविल नंबर प्लेट पे जा रहा था, वैसे चेक करना चाह रहा था कि ये कर, उनको पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। हाँ। मेरी गाड़ी को स्टॉप किया, मेरे सब इंस्पेक्टर ने मुझे चालान की, और उसके बाद मैंने उनको रिवॉर्ड किया। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। फरहान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये फरमाएं कि क्या कर रहे हैं। मैंने देखा पिछले दिनों कि ड्रोन उड़ रहे थे मोटरवे की तरफ, तो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मोटरवे पुलिस ने ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस कराया है। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं आपके पिछला जो बात चल रही थी उसका तसलसल कर लूँगा, बिल्कुल समअप करके। लेकिन आपने सवाल उठाया है पाकिस्तान का ना, तो हम सब पाकिस्तान के इदारे हैं, लोग हैं, शहरी हैं, और हमने ही अपने मुल्क को बेहतर बनाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मोटरवे पुलिस को नैब ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन फ्री इदारा करार दिया है, तो ऐसे ही नहीं करार दे दिया। अच्छा, कहा यह जाता था कि मोटरवे पुलिस इसलिए अच्छा काम कर रही है कि उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं। अब आप बिल्कुल, मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि जिस तरह DI साहब ने भी फरमाया कि हमारी तनख्वाह बाकी तमाम इदारों के या तो बराबर है या उनसे कम है। बाकी सब ने हमारी मिसालें देके अपनी तनख्वाहें बढ़वा ली। इवन हमारा जो डबल बेसिक लगा करती थी, मोटरवे पुलिस के बारे में मशहूर था, जब बनी थी तो इनको डबल बेसिक मिलती थी, वो सन 2010 से फ्रीज होकर ख़त्म हो गई है। मगर हमारे इदारे की परफॉर्मेंस नीचे आने के बजाय उससे और ऊपर चली गई। अच्छा, मोटरवे पुलिस के जो जुर्माने हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं ट्रैफिक पुलिस से, उसका जो अमाउंट है ज़्यादा है। फिर भी हम लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड अपनी जो मैन पावर है उसमें रहते हुए भी फ्रेंडली पुलिसिंग को अप्लाई करते हुए उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, और लोग हमसे जुर्माने ले लेते हैं, और जुर्मानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम अपने रिसोर्सेज में रहते हुए भी कम होना आजकल मैटर नहीं करता। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है जी, बिल्कुल। तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तादाद को जो है वो कंपनसेट किया जा सकता है। हमारा मकसद जुर्माने बढ़ाना नहीं है, क्योंकि जुर्माने बढ़ाने का मकसद ये हो गया कि उतनी ही वायलेशन बढ़ रही है। तो हम इसी तरफ आए कि लोगों के जुर्माने होते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? तो वजह यही नज़र आ रही है कि हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान है,
रोड सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, प्राइवेट नहीं है, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, प्राइवेट इदारे खुले हुए हैं, लोग घरों में गाड़ी चलाना सीख लेते अच्छा, हैं, रोड ड्रोन्स पे आ जाते क्या हैं। बता रहे थे, ड्रोन्स क्या करते हैं जो आप ड्रोन यूज कर रहे हैं? जी, हमने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा लिमिटेड तो रिसोर्सेज हैं, तो स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ आया जाए, तो हमने ड्रोन पेट्रोल इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि बाकायदा ड्रोन्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान का हमने पहला चालान किया अभी इसी मंथ में ड्रोन के ज़रिए, कि जो गाड़ियाँ लेन वायलेशंस कर रही हैं उसे इन्फोर्समेंट के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। गाड़ियाँ हेल्प के लिए खड़ी हो जाती हैं, उन्हें हाईवे पे किसी परेशानी की ज़रूरत होती है तो ड्रोन के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है। हमारा जो ड्रोन ऑपरेटर होता है बेस को बताता है, और हमारी जो पेट्रोलिंग गाड़ी है उसको आगाह किया जाता है, और फ़ौरन उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। तो ये स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह से हमने पाकिस्तान का पहला जो ड्राइविंग सिमुलेटर है वो हमने लगाया, कि लोगों को ड्राइविंग की तरबियत जदीद उसूलों पे दी जाए, ताकि उनके अंदर अवेयरनेस के साथ साथ तरबियत स्किल्स भी डेवलप हों। हम मुसलसल रोड सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो फ्लीट ऑपरेटर्स के इदारे हैं वो उनको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इस तरह से सुहेल साहब मुझे फरमाएं, आप कुछ मुझे अंदाजन परसेंटेज बता सकते हैं कि कराची में जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ भी चला रहे हैं, उनमें से कितने परसेंट लोगों के पास लाइसेंस होगा ही नहीं या एक्सपायर होगा? सर आधे से ज़्यादा तो अभी जिससे भी आप पूछ रहे हैं वो कोरोना का बहाना लगा देता है, कोरोना की वजह से हमने बनाया नहीं है। यानी कोरोना अगर की मैं ये कहूँ कि तकरीबन 80% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और जिनके पास है भी वो किस तरह बनता है ये भी आपको मालूम है? सर बन तो रहा है, सर बन तो रहा है, चले वो बन रहा है। और आप देखें यही लोग जब दुबई जाते हैं, वो जो कहा जाता है ना दुबई में ठीक चलाते हैं, तो उसकी वजह ये भी होती है 10 दफ़ा वहाँ फेल होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पास करते हुए दुनिया भर में। जब तक प्रॉपर वो ड्राइविंग के तमाम असूल नहीं जान जाते उस वक्त उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, और फिर उसी के बाद ही सड़क पे गाड़ी लाते हैं। सर हमारे डीआई साहब ने तमाम ज़िलों के अंदर ट्रैफिक अवेयरनेस की टीमें बनाई हुई हैं, जो हम स्कूलों में, कॉलेज में, चौक पे, चौराहों पे जाके ड्राइवरों को आगाही मुहिम कहते हैं, ट्रैफिक रोड सेफ्टी के मुतालिक बताते हैं, अवेयरनेस के मुतालिक उनको। तो यही सिलसिला हमारे स्कूलों में भी चल रहा है, ताकि ग्रास रूट लेवल से जो आने वाला नया ड्राइवर है वो इस काबिल हो कि उसको पता चले कि रोड पे कैसे चला जाएगा। ठीक है, उनको बताया जाता है, उनको समझाया जाता है। कुछ आवाम की भी हमारे साथ ऐसा है सर कि जब आप रेडियो टीवी पे चला के हमें कहा जाता है कि हीट स्ट्रोक चल रही है, घरों से कम बाहर निकलें, गीला कपड़ा सर पे लगाएं, क्या वो भी तो किसी माँ का लाडला है जो सख्त गर्मी के अंदर चौक पे खड़ा होकर 10 किलो की जैकेट पहन के, लॉन्ग बूट पहन के वो चला रहा है चौक आपका? नहीं, वो तो आपको खराज तहसीन पेश करता सर हूं। वो ऐसे, और मैंने पहले भी कहा कि बारिश हो, हीट वेव हो, जो भी सूरत हाल हो, आप लोग सड़क पे खड़े होते हैं। मैं सर एक थोड़ा सा इल्तिमास करूंगा आवाम से कि जब भी आप रोड पे निकलें और आप ऐसी सूरत हाल देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप मिनरल वाटर की नई बोतल लेके दे दें, घर से ही आप पानी भर के, ताकि जब शीशा उतारे अपनी गाड़ी का तो जवान को मेरी पानी की बोतल दे दें, वो ये समझे कि मैं चौक पे नहीं खड़ा, बॉर्डर पे खड़ा होकर नौकरी कर रहा हूँ मैं, ताकि उसका भी एक सीना चौड़ा हो आज जाएगा के सर। प्रोग्राम से, और रमज़ान का वैसी महीना है, मुबारक महीना है ये, तो अगर हम सबसे पहले घर अपनी गाड़ियों में, जो लोग गाड़ियों में होते हैं वो मिनरल वाटर की बॉटल्स रखें कुछ, और वो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को दें कि इन्होंने रोज़े के अंदर खड़े होकर जो है ड्यूटी दी है। सर बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, और मैं फिर भी आपको खराज तहसीन हम पेश करते हैं, लेकिन क्योंकि मसला है और वो कराची के अंदर बेनता मसला है ट्रैफिक का, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इस पर हम बार बार कह रहे हैं मुसलसल कि जब तक मैं वाइट शर्ट में टाई लगा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाऊंगा, और एक आदमी एक गाड़ी में जा रहा होगा, क्लाइमेट का कितना बड़ा इशू है। दूसरा ये कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, ये जितनी भी उबर करीम आ गई हैं, बाइकें आ गई है, डिलीवरी हो रही है बाइक्स के ऊपर, इन सब से ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है। और क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हर शख्स अपनी सवारी के ऊपर है, या फिर वो कम से कम मोटरसाइकिल पर है, और मोटरसाइकिल का मतलब है कि वो अपनी जान हथेली पे लेके निकला हुआ है। तो इसके लिए इसका जो सबसे बुनियादी हल वो ये है कि ट्रैफिक हादसा उसी वक्त कम हो सकते हैं जब ये लोड कम हो जाए रोड के ऊपर। और उसके लिए ज़रूरी है कि 70s की तरफ वापस जाना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी बड़ी तारीफ करते हैं कि 60s में हम बेहतर थे, तो भाई हमें जो है ना ट्रेन की तरफ वापस जाना होगा, चाहे वो इंटरसिटी हो, चाहे शहरों के अंदर हो। जब तक मास ट्रांजिट नहीं आएगा, और कराची तो दुनिया के 10 बड़े शहरों में वाहिद बदनसीब शहर है कि जहाँ पर जो है वो लोकल ट्रेन नहीं है। बाकी जो दूसरे 10 आबादी के लिहाज से शहर हैं, कराची 5वें नंबर पर है, लेकिन बाकी जो 9 शहर हैं उन सब में जो है वो ट्रेन चलती हैं और लोग उसी में सफ़र करते हैं। लेकिन कराची में ऐसा नहीं है, हर एक अपनी सवारी पर जाता है और फिर वो हादसा का शिकार होता है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान पर।
ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ناظرین, روڈ سیفٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اس میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر تو گورنمنٹ ہے کہ جس پر ہمارا فوکس ہے کہ وہ کچھ عوام کا خیال کر لے, پبلک ٹرانسپورٹ لے کر آ جائے, ٹرینز چلنی شروع ہو جائیں. سرکولر ٹرین کی بات کی جا رہی ہے کراچی میں, اور جب جتنی زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی شہر میں اتنے جو ہے حادثات کم ہوں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ موٹر وے پولیس بھی موجود ہے اور کراچی کی ٹریفک پولیس کے نمائندے بھی موجود ہیں. دوسرا بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ آپ لوگ ہیں جو ہمارے آج پروگرام میں موجود ہیں. تیسرے بڑے اسٹیک ہولڈر مجھے دیکھنے والے لوگ ہیں, پاکستان کی عوام ہے, کہ خود آپ اپنے آپ پہ رحم کیجئے. آپ جو ہیں وہ سگنل نہ توڑیں, آپ جو ہے رانگ سائڈ پہ نہ جائیں, آپ جو ہے گاڑی میں سیٹ بیلٹ لگا لیں, آپ جو ہے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہن لیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا ہم خیال کر لیں گے. اور رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں صبر سکھایا جاتا ہے, تو آپ پہلے آپ کی بات کر لیں, کسی کو راستہ دے دیں پہلے آپ. اب وہ آپ کسی انسان کو راستہ نہیں دے رہے, آپ ایک زندگی کو راستہ دے رہے ہیں, تو بہت زیادہ ضروری ہے. جو لوگ سڑک پر ہوتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے. اور چوتھا جو بڑا اسٹیک ہولڈر وہ جس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں, وہ جب اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمارے ہاسپٹلس ہیں, تو اس پر بھی ہم نے اپنے پروگراموں میں بات کی ہے کہ وہاں پہ کیا جو ہے سہولتیں دی جا رہی ہیں. واپس ونس اگین میں جاؤں گا ٹریفک پولیس کی جانب. جی فرمائیے, آپ سڑک پر ہوتی ہیں, کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آپ کو؟ اب ہم اس لاسٹ سیشن میں سولوشن کی طرف آئیں گے. السلام علیکم, میں سحر امان, ڈسٹرکٹ ایسٹ ٹریفک پولیس سے. سر, آپ نے اسٹک کی بات کی. اگر ہم انہیں نہایت ہی خوش انداز سے کہتے ہیں کہ آپ نو پارکنگ میں نہیں کھڑا کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں, تو سر تعاون تو بہت دور کی بات ہے. آگے سے وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے چلان کر دیا, آپ کا کام ختم ہو گیا, اب آپ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے سر, آپ نے کبھی سوچا, سہیل صاحب, میں سہیل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سینئر یہاں موجود. یہ قانون کی عملداری نہیں ہے سر. قانون کے اوپر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کو سفارش کرا کے اپنا کام پورا کر لے رہے ہیں. جیسے انہوں نے بھی میرے ساتھ بتایا کہ ہم چلان بھی کر دیتے نا, اس کے بعد بولتے چلان کر دیا نا, چلو پیچھے ہٹو, شیشے چڑھائے چلے گئے. ہمیں رسپیکٹ ہی نہیں ہے چلان کرنے کے بعد. پولیس کی کیسے رسپیکٹ لے کر آئے, مجھے فرمائیں. یعنی یہ پولیس کی رسپیکٹ جو ہے یہ اسی وقت ہوگی نا جب آپ خود کروائیں گے اپنی رسپیکٹ, یا حکومت کروائے گی, یہ کیسے ہوگی رسپیکٹ؟ سر, ابھی آپ روڈ پہ اگر کسی سے پتہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں ٹریفک پولیس کا بہت برحال ہائی ہوا ہے, اور ٹریفک پولیس لوگوں سے سلام دعا کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہی ہے. لیکن عوام چلان مانگتی نہیں ہے سر, عوام پریشان ہے. ہمارا مزاج نہیں ہے چلان کا, ہمارا مزاج نہیں ہے. جی سر, ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار 500 روپے کا چلان اگر ہو رہا ہے کہیں تو پولیس والے کو 300 روپے دے کے 200 روپے دے کے جان چھوڑاؤ, اور پولیس والے بھی لے لیتے ہیں وہ 200 روپے. سر وہ دینے والے پہ ہوتا ہے, لینے والے پہ ہوتا ہے. اچھا, میں تو بتایا نا آپ کو کہ پہلے دینے والا تیار ہونا چاہیے نا. نہیں, دینے والا وہ دے رہا ہے لیکن لینے والا نہ لے نا. نہیں لیتا سر, نہیں لے رہا, نہیں لیتا. مجھے آپ بتائیں, کمپلین اتنی زیادہ جو بھی لیتا ہے اس کی کمپلین ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک ادارہ بنایا گیا 1915, اس کے اوپر فوری طور پہ ہم کمپلین کرتے ہیں. جو بھی جس قسم سے بھی اگر کوئی ٹریفک پولیس والا آپ سے بدتمیزی کرتا ہے, کوئی ڈرائیور آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, 1915 ہمارے پاس ادارہ بنا ہوا ہے. آپ اور کسی بھی ٹیلی فون کے محکمے میں ٹیلی فون کریں آپ, تو آپ کو بولتے ہیں 1 نمبر ملائیں, 2 نمبر ملائیں, پھر اس پہ جائیں, پھر ہمارے نمائندے سے بات کریں. ایک وائٹ ٹریفک پولیس کا نمائندہ ہے جو 1915 پہ لائے گا, فوری طور پہ آپ کا ٹیلی فون اٹھا کے آپ کو جواب دے گا وہ سر. اچھا, اٹھا لے گا کوئی فون انشاءاللہ سر. اچھا, ورنہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ 15 پہ کوئی فون اٹھاتا ہے. سر 15 بھی اور کارآمد تو ہو گیا, جب کارروائی ہو رہی ہے اور فوری طور پہ پولیس پہنچ رہی ہے علاقے میں. سر, آپ لوگوں نے سوچا ہے کیسے ٹریفک پولیس کو رسپیکٹ مل سکتی ہے؟ ہمارا فرض بنتا ہے جب ہم یونیفارم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں پہ, تو ہمارا فرض بنتا ہے اگر کوئی گر جائے یا کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم اس کی ہیلپ کریں. ہم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیو جنریشن میں آپ چیز یہ دیکھیں گے. ٹھیک, اچھا, بس ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہو, اور آپ ہی لوگ قائم کریں گے نا ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے. مثلا آپ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں نا, لوگ تھانے نہیں جاتے, لوگ تھانوں سے ڈرتے ہیں. یعنی اتنا جو موبائل چھین کے گیا ہے, تھانہ عوام کو تب یاد آتا ہے جب ان پہ مشکلات آتی ہیں, ویسے ہم نہیں یاد آتے ان کو. آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً جھگڑے ہوتے ہیں یا پراپرٹی کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کو قتل کر دیا, آپ نے دیکھا ہوگا عوام وہی بھاگتی ہے. جاتا ہے جو بندہ تھانے میں جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر پیسے خرچ کرنے ہوں گے. آپ جب ہمیں دوست نہیں سمجھیں گے نا تو ہم بھی آپ کو نہیں سمجھیں گے. جب آپ ہمیں اچھا رسپانس دیں گے, ہماری عزت کریں گے, تو ہم بھی آپ کی عزت کریں گے. ہماری لیکن آپ نے اپنی رسپیکٹ خود بھی تو کروانی ہے نا. جی سر, جی وہ تو ہم خود کروائیں گے. تو مجھے فرمائیں ڈی آئی جی صاحب, کیسے یونیفارم لوگوں کی, خاص طور پہ پولیس کے محکمے کی, اگر یہ معاشرہ مہذب معاشرہ بنانا ہے تو میرٹ کی بنیاد پر پولیس کی رسپیکٹ جو ہے نا بہت ضروری ہے. سر میں صرف 2 منٹ پہ میڈم, جی, ایک تو بڑی اچھی بات میڈم نے کی ہے
وہ یہ ہے کہ یہ 2 وے ٹریفک ہے. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے نا, آپ کا کردار مضبوط ہو نا, آپ رسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کرتے, آپ دلوں پہ کمانڈ کرتے ہیں. چالان موٹر وے پولیس بھی کر رہی ہے. آپ کو جتنے ویڈیو کلپس ملتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے اپریسیشن میں ملتے ہیں. میں آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ ضرور یہ عوام بیچاری کہاں جائے. کوئی کہتا ہے یہ بلڈی ہے, کوئی کہتا ہے عوام تو نکمی ہے, کوئی کہتا ہے جی عوام رسپانس نہیں کر رہی ہے. عوام کی ایجوکیشن اور ٹریننگ کون کرے گا؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ میری رسپانسبلٹی ہے, اداروں کی رسپانسبلٹی ہے, اس سے ملک اور قوم کی رسپانسبلٹی ہے. عوام کو دیکھیں, جب تک آپ کسی چیز کے لیے ٹرین نہیں کریں گے, میں نے وہی بات آپ کو بتائی کہ وہی عوام آپ سمائل کر کے ان کو السلام علیکم کر کے آپ دے دیتے ہیں. یقین کریں ہمیشہ آپ کو اپریسیشن ملتی ہے. یہ عوام اتنی نکمی نہیں ہے. آپ سر سے پوچھیں کہ ان سے ایک سوال پوچھیں گے کہ آپ کے والد صاحب کون ہے, وہی عوام ہے. آپ کا بھائی کون ہے, وہی عوام ہے. بدقسمتی سے جب ادارے تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں نا, دیکھیں پہلی بات آپ نے کی اوور پولیٹائزیشن. اگر آپ کے یہاں آپ کو جتنے بھی افسر ملیں گے, آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا کہ ہمارے, میں اپنے موٹر میں ایک بات کرتا ہوں, یقیناً یہ پولیس میں ہوگی, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ وہ کہے گا جی ہم کمیشن کے تھرو آئے. بالکل, میرٹ پہ اگر ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پراپر ٹریننگ ہوئی ہے جی, اور ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. بالکل. اور ہماری ویلفیئر پہ یقین کریں, جب تک آپ ویلفیئر دیکھیں نا, وہ کہتا ہے جی سہیل نے بہت اچھی بات کی, وہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے, آپ کو کہیں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ریلیف پیکج آپ کا نہیں ہے. یعنی ہم نے اس نتیجے پر پہنچے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ یہ پولیس اسی وقت قائم کر سکتی ہے جب حکومت بھی ان کو اون کرے, ان کو مکمل طور پہ اون کرے, ان کی بیکنگ پہ جو ہے کھڑی ہو, ان کو انسینٹیوز مل رہے ہوں. عوام کو تو چلے آپ اون نہیں کر رہے بھائی, لیکن یہ جو یونیفارم میں لوگ ہیں انہیں آپ اون کر رہے ہیں. میں نے آپ کو مثال دے دیا کہ کسی سٹنگ افسر یا جنرل کو آپ چالان کرتے ہیں تو میرے آئی جی کا اپریسیشن کا ایک لیٹر مجھے آ جاتا ہے. اگر ان میں سے ایک موٹر وے پولیس سے بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں. موٹر وے پولیس میرے خیال سے, میں کیونکہ 2 ڈپارٹمنٹ میں ورک کر چکی ہوں, اس سے پہلے میں نے سندھ پولیس کے ساتھ ٹریننگ بھی کی ہے, اب میں نے موٹر وے پولیس کی ٹریننگ کی ہے. تو دونوں جگہ جب ہم سے حلف بیانی لی جاتی ہے تو موٹر وے پولیس کے حلف بیانی میں کہتے ہیں کہ جناب آپ نے خوش اخلاقی سے ڈیل کرنا ہے. اور پتہ نہیں عوام جب سندھ پولیس والوں کو ڈیل کرتی ہے تو وہ کہتی ہے, مطلب بہت سارے ہمیں ایسے چلانے والے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں سندھ پولیس ہمیں روکتی ہے تو ہم نہیں رکتے, لیکن جب آپ روکتے تو میڈم ہم رک جاتے. تو یہ میرے خیال سے کہ لوگ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, کرپشن یہاں نہیں ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو ڈی آئی جی صاحب ہیں, ایک بار میں چالان کری تھی تو ڈی آئی جی صاحب نے روکا تھا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ان کو کیوں چالان کیا ہے, آپ نے ان کو بریف کیا ہے. تو ہمارے ہاں بریفنگ بھی بہت ضروری ہے, تو بریفنگ بھی ہونی چاہیے, تو عوام سمجھتی ہے کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے, تو ہم ان کو بریف کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سر آپ فرمائیں, کیا کہیں گے, کیا ایجوکیشن دے رہے ہیں, کیا اویئرنیس دے رہے ہیں؟ ایجوکیشن سے متعلق آپ نے مجھ سے کچھ کوشچن کیا تو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایک اسپیشل یونٹ کا, جیسے سہیل صاحب نے بھی بتایا تھا اویئرنیس یونٹ کا. اسی طرح سے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک اسپیشل ایجوکیشن یونٹ ڈیزائن کی ہوئی ہے وچ از کالڈ موبائل ایجوکیشن یونٹ. نام سے ظاہر ہے موبائل ایجوکیشن ہے. ہماری بھی اویئرنیس, ہماری بھی افم بلیو ہے کہ اگر بہتری لانی ہے ٹریفک کے اندر, ڈسپلن لانا ہے تو ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے ہم ہمارے ہائیوس کی ڈائریکشن کے اوپر ہم اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں, آرم فورسز کے اندر ہم وہاں جاتے ہیں, روڈ سیفٹی سیمینارز کرتے ہیں, ورک شاپس کرتے ہیں, اور ہم ملٹی میڈیا. بہت شکریہ, ایکسیلنٹ بات کی. بس آخری بات سہیل صاحب, انہوں نے ایک بات کی لیڈی نے کہ ان سے لوگ کہتے ہیں کہ موٹر وے پولیس روکتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں, ٹریفک پولیس خاص طور پہ کراچی ٹریفک پولیس روکتی ہے, عوام کہتی ہے ہم نہیں رکتے. سر رکتے ہیں تو جب بھی چلان ہوتے ہیں سر, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں چلان ہوتے. اصل میں موٹر وے پولیس کے پاس ایک سر وسائل ہیں ان کے پاس. اگر ایک موٹر وے پولیس والا گاڑیاں بیٹھا ہوا ہے, وہ ورک کر رہا ہے, گاڑیاں بیٹھا ہوا ورک کر رہا ہے. ہمارا ایک جوان ہے, اس کے پاس ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے, وہ چوک پہ کھڑا ہوا ہے, ٹریفک پولیس والے نے اس کو روکا ہے, اس نے زگ زیگ کر کے نکل گیا آگے. تو اب کہاں تک اس کو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کہیں سگنل بند ہو گیا جی سر, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے سگنل بند ہو گیا, وہاں پہ جلدی سے اپنے اہلکار بھیجیں. سر سگنل بند ہو گیا تو وہاں سگنل پہ تو اہلکار موجود ہوتے ہیں. یہ ایک سگنل اگر توڑ کے گاڑی والا سگنل وائلیشن کرتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سگنل بند ہو گیا ہے, صدر میں اکثر میں نے دیکھا ہے, تو وہاں پہ سگنل بند ہو گیا, کوئی پولیس والا نہیں ہے وہاں پہ, اور پھر ایک دوسرے سے ٹریفک گاڑیاں جو ہے لگی ہوئی ہیں.
ऐसा कम होता है? कम अच्छा होता है, चलें, बहुत मुझे ये कम होता है फरमाएं सर कि ऐसा। जो लोग बहुत जल्दी के अंदर होते हैं उसकी वजह ये होती है पीछे कहीं जो है लोग ट्रैफिक जाम में होते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्षक खड़े हुए हैं, मैं उम्मीद रखूँ इस रमज़ान के अंदर कि वहाँ पे फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है आप करा देंगे ताकि कोई ट्रैफिक जाम ना हो। फ्लो ऑफ द ट्रैफिक होगा तो भी बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। सर इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम आपका कोई प्रोग्राम हो और आप शहर में घूम के आएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि इंशाल्लाह ये रेड़े पथारे जितने आप बता रहे हैं ये बेंगम ट्रैफिक है सर, बेताशा ट्रैफिक कराची के अंदर, ये हमने इंक्रोचमेंट टीमें बनाई हुई हैं। डीआई साहब ने हर जिले के अंदर अपनी अपनी टीम है, वो इंक्रोचमेंट टीम वो रेड़े पथारे जो फुटपाथों पे लगा के खड़े हुए उन्हें उठाती है और गिरफ्तारी कर रही है, FIR कट रही है उन लोगों के खिलाफ। तो इंशाल्लाह रमजान में आपको ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप रोजा भी सबका। आप घर पे खोलेंगे सर? बिल्कुल जी, नहीं रोज़ा तो घर पे खुल ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर रोज़ा 7 बजे फर्ज करें खुल रहा है तो और कोई दफ्तर से अपने 3 बजे जा रहा है तो भी उसे बहुत जल्दी है और वो जल्दी पहुंचना चाहता है और